अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दर्स में हमने इसमें गैर मुतमक्किन की छठी किस्म अस्माए किनायत में से बाज़ को हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह बाकी अस्माए किनायत को हम पढ़ेंगे। पिछले दर्स में हमने किनायत में से किनाया अज़ अदद कम को पढ़ चुका है। कम खबरिया और कम इस्तिफ़हामिया, इनकी जो मानी थी और इनकी जो तराकीब थी वो पिछले दर्स में हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह कज़ा, कअय्यन, कैता और ज़ैता को पढ़ेंगे। तो आते हैं दर्स की तरफ। किनाया अज़ अदद में से दूसरा जो है ये कज़ा है। कज़ा ये 3 तरह का इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल यह है कि कज़ा में ये काफ हरफ तशबीह हो। हरफ तशबीह हरूफ जरा में से होता है, ये हरफ जार है। और ज़ा जो है ये इसमें इशारा हो, ज़ा इसमें इशारा हो। जैसे मसलन रअयतु ज़ैदन फ़ाज़िलन व अमरन कज़ा। मैंने ज़ैद को फ़ाजिल देखा और आमर को भी इसी तरह। तो ये कज़ा जो है काफ हरफ तशबीह और ज़ा इसमें इशारा है। इसी तरह कभी कभी इसके शुरू में हा हरफ तंबीह भी लगाया जाता है। मसलन हदीस शरीफ में आता है, हदीस शरीफ का एक टुकड़ा है, हकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा। तो यहाँ कज़ा पर हा हरफ तंबीह लगाया है, बाकी उसी तरह है। काफ इसमें हरफ तशबीह है और ज़ा इसमें इशारा है। और कभी कभी कज़ा के आखिर में लाम बुअदी यानी बईद पर जो दलालत करता हो, और उसी तरह काफ हरफ खिताब, मसलन कज़ालिका, मसलन कज़ालिका। तो ये काफ हरफ तशबीह है और ज़ा इसमें इशारा है। लाम जो है ये बुअद पर दलालत करता है और काफ ये मुखातब पर दलालत करता है। तो इन तीनों सूरतों में ये कज़ा जो है ये तमीज़ का तकाज़ा नहीं करता, बल्कि जार मजरूर मिलकर माक़बल या माबाद फ़िल के साथ मुतालिक होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दूसरा इस्तेमाल है कि कज़ा मुस्तकिल कलिमा के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन ये किनाया अज़ गैर आदद हो। मसलन सुमतु यौम कज़ा, इसी तरह हदीस का एक टुकड़ा है, अतज़कुरु यौम कज़ा व कज़ा। और इसी तरह अफ़अलन कज़ा, मैं ज़रूर ये काम करूँगा। तो इस सूरत में ये कज़ा जो है ये अक्सर मुज़ाफ़ुन इलैहि वाक़िअ होता है, यानी माबाद फ़िल के लिए ये मफ़ूल फ़िही बनता है अक्सर। जैसे यौम कज़ा, यौम मुज़ाफ़ है, कज़ा मुज़ाफ़ुन इलैहि है। यहाँ यौम मुज़ाफ़ है, कज़ा मातूफ़ुन अलैहि व वातिफ़ा, और दूसरा जो कज़ा मातूफ़ अलैहि मिलकर मुज़ाफ़ुन इलैहि, मुज़ाफ़ इलैहि माक़बल फ़िल के लिए मफ़ूल फ़िही। लेकिन कभी कभी मफ़ूल बिही भी बन सकता है, जैसे यहाँ लाफ़अलन कज़ा। इस सूरत में भी ये तमीज़ का तक़ाज़ा नहीं करता। तीसरा इस्तेमाल है कि कज़ा मुस्तकिल कलिमा के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो और किनाया अज़ अदद मुबहम से हो। तो इस सूरत में तमीज़ का तक़ाज़ा भी करता है और इसका तमीज़ हमेशा मंसूब होता है। इसका माना जो है हम पढ़ चुके हैं कि ये कम खबरी जैसा माना दे देता है। तो जब मुस्तकिल कलिमा के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो और किनाया अज़ अदद मुबहम हो, तो ये फिर तमीज़ का तक़ाज़ा करता है और इसका तमीज़ हमेशा मंसूब होता है। जैसे जाअनी कज़ा व कज़ा तालिबन, तो यहाँ इनके बाद जो इसम आया है ये तमीज़ है कज़ा के लिए और ये हमेशा मंसूब होता है। तो कज़ा मातूफ़ अलैहि मिलकर मुमय्यज़ और तालिबन इसके लिए तमीज़ है। ये तो उसकी तमीज़ की बात हुई कि इसका तमीज़ जो है हमेशा मंसूब होता है। लेकिन जब मुमय्यज़ और तमीज़ मिलकर ये माक़बल फ़िल के लिए क्या बनेगा, ये कभी मफ़ूल फ़िही बनता है, कभी मफ़ूल बिही बनता है, कभी जो है ख़बर बनता है और कभी मुब्तदा बनता है। तो फ़ाइल की मिसाल ये है, जाअनी कज़ा व कज़ा तालिबन, कज़ा व कज़ा मातूफ़ अलैहि मिलकर मुमय्यज़, तालिबन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर जाअनी फ़िल के लिए फ़ाइल है। ये यहाँ फ़ाइल बना हुआ है। इसका एराब जो है महल्ली होता है क्योंकि ये मबनियात में से है। मसलन अगर मफ़ूल बिही बना हुआ हो, मसलन मिसाल ये है क़बज़तु कज़ा दिरहमन। तो यहाँ क़बज़तु फ़िल फ़ाइल और कज़ा जो है ये मुमय्यज़, दिरहमन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर माक़बल फ़िल के लिए मफ़ूल बिही बनता है। इसी तरह जब ये मफ़ूल फ़िही बना हुआ हो, मसलन साफ़रतु कज़ा व कज़ा यौमन,
تو یہاں کذا و کذا معطوف معطوف علیہ مل کر ممیز ہے اور یہ یومن تمیز ہے، ممیز تمیز مل کر یہ ما قبل فعل کے لیے مفعول فیہ بنتا ہے۔ جیسے پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مفعول به یا مفعول فیہ یا مبتدا و خبر بنانا یہ اس کی تمیز پر منحصر ہے۔ اگر تمیز ظرف میں سے ہو تو یہ مفعول فیہ بنتا ہے، اور اگر ما بعد فعل ہو یا ما قبل فعل ہو۔ اسی طرح اگر تمیز غیر ظرف ہو، جیسے یہاں درہمن ہے تو مفعول به بنتا ہے۔ اسی طرح اگر ظرف تمیز جو ہے ما بعد یا ما قبل فعل کا مصدر ہو تو یہ مفعول مطلق بنتا ہے۔ جیسے مثلا ضربت اللص كذا وكذا ضربة، تو یہاں اس کا تمیز جو ہے یہ ما قبل جو فعل ہے یہ اس کا مصدر ہے، تو کذا و کذا ممیز ما بعد تمیز اسم جو ہے اس کے لیے تمیز ممیز تمیز مل کر یہ ما قبل فعل کے لیے مفعول مطلق بنتا ہے۔ اسی طرح مبتدا کی مثال جیسے عندي كذا درہما، عندي كذا درہما یا عندي جار مجرور یہ خبر مقدم ہے، کذا درہما یہ کذا ممیز درہما تمیز ممیز تمیز مل کر مبتدا مؤخر۔ مبتدا چونکہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ مبنیات میں سے ہے اور اس کا اعراب محلی ہوتا ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے تو یہ محلاً جو ہے یہ مرفوع ہے۔ خبر کی مثال جیسے المسافرون كذا وكذا رجلا، تو یہاں المسافرون مبتدا ہے، کذا وکذا معطوف معطوف علیہ مل کر ممیز رجلا تمیز ممیز تمیز مل کر یہ محلا مرفوع ہے، مبتدا کے لیے خبر بنے گی۔ تو یہ کذا کی قواعد ہے، اس کا ترکیبی استعمال ہے۔ اس کے بعد ہے کأین، کأین یہ اکثر کم خبریہ کے معنی میں ہوتا ہے اور اپنی تمیز کو نصب دیتا ہے، جیسے مثلا کأین رجلا عندي، کأین رجلا عندي بہت سے مرد ہے میرے پاس یا بہت سے بندے ہیں میرے پاس، تو یہ کأین اکثر کم خبریہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ البتہ اکثر جو ہے اس کی تمیز پر میں نے جارہ داخل ہوتا ہے اور وہ مجرور ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو یہاں کأین کی تمیز جو ہے یہ قریتن ہے لیکن اس پر حرف جر داخل ہوا ہے، تو اکثر جو ہے اس کی تمیز پر جو ہے حرف جر داخل ہوتا ہے۔ اور یہ کبھی کم استفہامی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کأین کبھی کم استفہامی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے کأین رجلا، کأین رجلا ضربت، کتنے مردوں کو تم نے مارا، کتنے مردوں کو تم نے مارا، تو یہ کأین جو ہے یہاں استفہامیہ کے معنی میں ہے۔ رہی یہ بات کہ کس وقت یہ کمی خبریہ کے معنی میں ہوتا ہے اور کس وقت یہ کمی استفہامیہ کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ عام طور پر اس کے بعد اگر مخاطب کا صیغہ ہو تو یہ استفہامیہ میں سے ہوگا، یعنی اگر اس کے بعد اگر مخاطب کا صیغہ ہو جیسے یہاں ہے تو یہ کلمہ کأین جو ہے یہ استفہامیہ میں سے ہوتا ہے، اور اگر اس کے بعد جو ہے متکلم کا صیغہ ہو یا غائب کا صیغہ ہو تو یہ پھر کأین خبریہ میں سے ہوتا ہے، جیسے کأین من رجل ضربت، کأین من رجل ضربت بہت سے مردوں کو میں نے مارا، تو یہاں جو ہے اس کے بعد متکلم کا صیغہ ہے تو یہ کأین خبریہ میں سے ہے۔ اگر کأین کے بعد جو ہے مخاطب کا صیغہ آیا ہو تو یہ پھر کأین استفہامیہ میں سے ہے، اور اگر غائب یا متکلم کا صیغہ آیا ہو تو یہ پھر کم خبریہ میں سے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے کنایہ از حدیث کیت اور ذیت، کیت اور ذیت یہ ہمیشہ جو ہے تکرار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے مثلا سمعت کیت وکیت، ہمیشہ جو ہے تکرار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پھر چاہے واو عاطفہ کے ساتھ ہو جیسے یہاں یا بغیر واو عاطفہ ہو جیسے کیت 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 کیت، اور اسی طرح ذیت بھی ہے قلت ذیت و ذیت یا قلت ذیت ذیت، تو یہ سب جو ہے یہ ترکیب میں غالباً اکثر جو ہے یہ مفعول به بنتا ہے بس۔ کیت و کیت، کیت معطوف علیہ و عاطفہ، کیت معطوف علیہ مل کر سمعت فعل کے لیے مفعول به ہے۔ اسی طرح کیت کیت بھی ہے اور ذیت و ذیت یا ذیت ذیت، تینوں ہر صورت میں جو ہے یہ اکثر ما قبل فعل کے لیے یہ مفعول به بنتا ہے۔ تو یہ اسماء کنایت کا باقی درسہ یہ اہم قواعد ہے، کثیر الاستعمال ہے کلام عرب میں، اسی طرح قرآن اور حدیث میں، تو آپ اس کو صحیح طرح یاد رکھیں اور ساتھ اپنے کاپی پر بھی نوٹ کریں تاکہ پھر آپ کبھی نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔